hisendro shariti hisena yon duniani ritsi hise hari mvinyo na bange na ulevi na tobiambi shamizi muna jeleri hisendro na rambe amina yezi muna jeleri hisendro mifano ngiyo minji na minji shantu Tanzania njeja tsikanzani mweshelezeni abasa yino ngarjoko mninkani bwatukufu ze grupu mfukare vitfens na urenga daka zinji au kwa katusa uhisa tibakisha na 3 minuti na ritso note 1 2 3 4 5 6 7 rinote vitfe babo ngabo wanrafikiroka kwa nauniki wazendongo hizo no lazima rizito wabasa zendongo mfukare hizo mrya zichawe banda woni mnikenie dua yabidi mrado iwomba haku zentsihu zinu zabaki za mwezi wa Rajab ikamsanganye tayari ngamjuta jemu yabo kabufunga star bismillah abantsenda hule walantsum mnikani ndini ngamwindo abasabu watukufu wa khairi nibezeni mnikeni na mnisami hibu watukufu besho wakati usawende abondongo muhimu na yeshelea nsijoidi wazi na banu darasa domro yeshelezi zani abondongo na yeshelea très important ngeni mnikanize grupu mfukare nedua ilini mwambia nusu kurjo fanye swala ya heze maiti za hatu ghaibu malahoni hatu imnandongo wo très important ngani mwambia ni Mwenyezi Mungu surtout danyi wazaza hangu na nyi wana sho hangu na nyi makoko hangu surtout danyi wababa wabaye surtout danyi wababa na nyi wabaye ni wazaza hangu nzawili mandongo très important ngani mnikanize grupu zenu oka numwanzani Mwenyezi Mungu okanyi wanro wadini ngamjoka ya darasa ya hatu yinu kejajo shinda yiwaswili nzwanza ngambe ndongoza darasa amina mnamndongo na nzuni mwami kejajo henda ekatsinde taufiki ya Mungu thumma baada yabo danyinyi yani zaroho njema za hanyu buwazaza hangu mkuu nanza ha Mungu yani mimi wakati mujuhe masihu bai de masihu sijihundu tsandishomba dua je dua ndoboko unanza na mitsi waje wandoboko wowana homa bisi na sababu ndami na mitsi waje wandoboko wohunda iliyoma la honi hao na mitsi waje yani Mwenyezi Mungu de wanike mahaba yao hizo tkanzani be mna message mtiti ngeni mwabienize grupu ne dua tkanzambe he message uka surtout ndani wazaza hangu na nyima koko hangu nyani wanashwa hangu les soeurs les mama surtout na wababa na wabaye surtout na wababa na wazaze haso ikauni unanza nami ukonje miti mjini wala miti jumala honi hai shanga mjokanyi unanza ni unihimilia ni unisutene yer darasa iwaswili ifanya zinji na zinji hizo pia ndize baraka za Mungu thumma baadabu de mahaba hai ndize roho njema za hai inamna mkohanza fundi mkowana hasababu fundi mdezi wa sababu fundi yani mrendo atsihindwa sababu fundi muhimilia fundi ho mirani hanyu ho mala honi hanyu hari mwaze batima za hanyu haina ndongo hizo yani nsina ndongo za ushidani mlibani Mwenyezi Mungu de jo mlibani za njema hizo wakati ujihunda bo masi wakati tijihundu tikanza masi utijihundu ti sambaka ilinjwe ni obedu wabana yani wandu Mwenyezi Mungu atsowanika mahaba wotso nanza bye yani wansutene haina ndongo njo zamba wazihimilie ona leo ngaranzo ribahize wawade wajuhe wahimeze maliza ha leo ngaranzo misihiri wajuhe wahimele wojau wahimele unganzo lapitali wahimele woja yani Rugomandi zumungu demnikane mahaba leo tsidezi kwa kubali wahimenga wani wa defande wani lefundi wa malahoni umira hizo wakati mutunda masuti jwati himitsa ndisomba mgoka ya Rabbi Mwenyezi Mungu wede munyu wanike mahaba yao anizo watukuze yani wanike ani njema duniani na akhira watukuze wanike mbebo wasamihe madhambi yani mikadiwaza waombela dua hizo mnarona kanzani mwambe ngeni towe za grupu mfukare zinova sa vitfibe shwa katusa uhisa njo wahenzi towe nikanene dua sikazani mwambie nukana sikati shia mnandrongo kana walomoro ni wakanza wafanye statui ya erdarasa wabuwe na konti watie na wandu wazaze na wababa wa erdarasa walobonze mimi fundi ngani mwambioni si waparo walomoro ni tuambia mtiparotia hadisi jizo imna nukta wa mwanzo ni mtia basa ni mpresize ni wazaza hangu ni mwanzao ni Mwenyezi Mungu inu message ni mnika wani zemambu rikao mzihansi ho mijini ho mirani izo zihansiwa tsamba wana washe basi
msitie wana umebuharara mwaze mamburu za hanyu wanawashi wadzadza hatu 2 tizi ya ndongo jizo darasa yinu kartutsa hakonti za uyeha mapesa 2 kartutsa hakonti za uverse mapesa amanzo ndibehe message yo mwirengendo bwadzadza hangu haina mrundanzo wa Mwenyezi Mungu haina wandu wajubu wa konti yo watsintewo hari na minti zoma na husoni mwao husoni Mwenyezi Mungu darasa yinutsi association ya uyeha mapesa mapesa dingo yehwari mwa konti ya mapesa yanzo ya liwa yemiji enu sikungwa manao Marseille na Paris na Bordeaux na Lyon arjula nao mejini mapesa ya majilisi ya rengwa ya tulwa konti wararuwe ndi watoe mapesa waji na rele wane bwadzadza hangu ani msahonize radhi wadzadze ni mwanza uni Mwenyezi Mungu tsukabo njajibu anefikira shafikira yona mwidiwaze ikamwisha mroha itowa na mwabeka fundi hamba katutsa hafikira jizo fundi katutsa hafikira jizo wadzadza hangu bwatukufu amanzo ni mnikade na ndongo huu darasa inutsi mahala ya uyeha mapesa inutsi biro na shama shaudo yeha mapesa na konti na banki kabati izo mali zanzo ziliwa ekazi tulwaru mwa konti wakomori wotofanya mali ya mji ilwani wandu wararu iko konti wande warengi wali mali ya shama iliwa mali ya majilisi iliwa ngarjula nao darasa inuyo siusaidia yanzi kwa volontaire nde wanzo karja paro force nde wanzo bai ikawa jandrongo zemamburu zihansiwa na wandu watswari mwa mamburu simpaka mamburu darasa wenje wotsi mamburu yo ijajuzi wandu walwa mwa mamburu shau mamburu yo ijajuzi shau wenje wotsi mamburu we jandrongo risaidie zihisa yadisisa bale ngabo mwade riwone mapesa ne video mwadani kwe mapesa hatu yadisisa bale ngarifanya msihiri riwoneze materiali zenda yadisisa bale ngabo yo indikape ama walonzo walijokanza kwasaidia zentu zijawe zinu ngabo wandu uzirewa ndo mwaliri na wamgazi jato kwasaidia na masihiri riwoneze ndongora fanya bai kartwanza konti wala versema ya utama pesa inuta association ya uyeha mapesa ya jia turnewa ya jia hibwa imadui ngwarangalia wa hamanyama imadui wakaze matsoja ngwarangalia wanzo wambilo kaze malizinu zinuza zihibwa wanzo wambilo kaze malizinu zihibwa wangala hata wahundu zinkazi jahibwa zinza halali za hatu abungu alinda waje wambilo kariye hama li banki iti turnewa wale wadithi hizo na mdiwa ze fikra jisu mbati paroti darasa ndongo jisu mruna fanyeza haya yeche sha darasa kabati za konti wala za maversema kabati za maversema kama chandongo mjoza mbaba na rumwe darasa ngasina zirewe wangabi ritowe riwabahize jizo rafanya bai ngari wakola pitali riwoneze materiali zende bai walomoroniri warume nabo mpaka nisiju mbukana ujwa rume walomoro ndane jaju ukampaka registre elinjo wapara wala wajarali ngabiye materiali yendinga lazima mimi donjo hapa mbukana ujwa contact walomoroni ramreja namba mimi kuna ujo kontekto walonzu wani rawe janamba mimi haukamide joziswa hosoni Mwenyezi Mungu yekaube sho walonzu wana umwali direct mimi njaze juu yamjoka wauzisa kawabe hatoninga lazima njua every day was the toni zende ngaza sima ho mjini yema pesa jaralinga yakoze toni kazjatimu ebe hana toni za satena lazima nije registre mimi nikizwama aizo yabo kabatsi ndongo za konti siwambiyo kansuta mrali hezi hadisi ya makonti na maversema na mastatu ina fijo tsambiwa lomoroni yakanga mfanyo statu mtsirite sirilo Faransa mtsiriti na mtofanya statu ya hanyu ni wandu mlomoroni mdoji presente harimwaze hazi ekamuzi si wandongo mtsirite wandolo Faransa na mastatu bakartushida mabaya mtsirite harimwandongo za mavirma kartushida mabaya pourquoi haukawe kawa do virbe wa mapesa menjari makonti ye Faransa ngejuri tarmo problemu sonsipi mapesa ri wa hauze madrasa ne misihiri nezi wa wadiri wasaidia wafikire karudo versari mwa konti ye Faransa kena urizia sonsipi rangari funga bwatukufu engo no 10,000 euro homro tse verse nganzo wambia honronda hobi renzi na mapapie na makaratasi na jao
omruto ya to wabayana mashaka alafu ambilo ari wabulo konti versendaze Faransa jawone 500,000 euro yawone 1 million euro zinja hari mwa konti ya borisa regitar mo problem na mdo fikiri watukufu kana ukubali ndongo za mzahamani darasa insi ya uyehama pesa rejera mbilo riahidi deux reditu la problème na serikali ya Faransa leze malizo pièces donja hari mwa konti trois ne serikali ya Komoro wartar mwa problem yango fikiri mapesa verse wa Komoro mapesa upia ya serikali ya Komoro ngojoko kubali mapesa yende ho banki ya Komoro yende ho big yende ho Mozambique waone mapesa upia ni ando erdaras iso tinabo yabanga monzo mrutar ma problem wa serikali ya Komoro mrutar ma problem wa serikali ya Faransa mrediti na jira mlori ya renga ya hibi na baleze serikali wazizia no iso hanza ni mwambie ile swala hilo ili mweleweno watsiparokiri mrumzaji au mwana mshe au mrukoko wa erdaras watilwa fikira jizo haina joka lazima mreje ifundiranzi mnuzise baminga mjuoze consequence amjuoze hatwar tinambulia ni mjarmu hatwar tinahumbulia ni mjiharmu hatwar na mitina ubulia batore njarmu hatwar na rekontinge namna yino rifanyawo ri amini Mwenyezi Mungu ngasina ngarju usaidia kartsina back Marseille au préfecture wa registre erdaras yanzi kwa volontaire yanzi erdaras registre wa rmo préfecture ya Marseille officiel yanzi yo volontaire de wanzo ya saidia ngasi tranquille shaza makonti na maversema na mamilio jawu tindasi rejerandi so tabishiwa na serikali ashe rambilwa yo volontaire ise registre officiel na rifanye namna rakubaliwa heni wanzo ya be kabati mushkila risaidie namna rukufanya ngasi tranquille watsike hata mushkila hizo sikanzani mnikende message hiyo nimwambie nizelongo hizo kabati parokiri mungu kambilwa vanhu ngaranzwa ndo mlo Faransa mtu wa mwasta kartuta sijartu ma problem vanhu ngaranzwa rikwe kontina ma verse kartuta wala ma versema kartuta problem jirambilwa zimalize tilwa ziliwa hauzi jernera tabishane ma serikali no kartuta de namna yinorilio wanzo ngujotowa ekarabanga sina ndongo omwezi ujaunga sina hazi lapitali wa wade Misiri ngarudufanya jina mna kufanya bai ya hadisis hizo yode namna na kanzani mwambie ni mna message huo ili mwelewe mradi jodo parati lwa hunono sina ukubaliri tulwa ruma mushkila alafu hautimiz mradi jodo renga erdarasa shelebu watukufu mradi renga erdarasa harifananisa na association zinrwaji mrina ile wendo bofurinike duwa mjomnikana basaidua za minuta zila namniksame 9 minutes wanruwa tsirenge erdarasa wifananisa neze association za Shikomoro mbati zifananisa mruti mru mimi ngamjijuo erdarasa ngarjijuo mtume hamba rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi Mwenyezi Mungu yeurehemu emru ya jijua plasi ya minti na ujinika plasi nsonia retijeri jifananisa na association walona ma secretary na matijinji nina mabiro na makonti basi tisa wanao mono ze oksijeni za holapitali ngabo association wabeha oksijeni za 2000 euro no zikubaliwa warengwa zabarindi haukangwa wana mafundi waloharime serikali na guvernema mafundi watendea hondo waloharime guvernema na serikali na maministri walonda wahimilia warengi wazitala tele warengwa riwonu wandu wabala makarito ya oksijeni wazibiha lapitali no zirengwa sisi erdaras ribala 40,000 euro rahule oksijeni no karjani kwa autorisation ya borti jifananisa na wandu mkerati mukado jiheza place ya tsoni Mwenyezi Mungu ngujorinika na rende hatartibu mbabi Mungu yarinika atu wakati Mungu ajoribulia ritido jifananisa na mwishieno watu jamruba na jamba sha association fulani wafanje mtirifananisa na wandu basi sisa wandu wao wandu walona wandu wa serikali na mafundi wa serikali walona ma ministry yote sawanasi mtijamrifananisa na ubu watukufu sisi ribala 40,000 euro rahule no karjani kwa autorisation na wala wabala 2000 euro hulu oxygen wakubali no sikarja kubali wasira kanzar hulezinji mwahajuzi wajao wafanyiwa Qur'an musabakatul Qur'an le 31 décembre riwono ortese yibiri yemavamana ni ministri waka ajao riwono le 31 décembre wabitwa la tele
omwa haunu madama erdarasari zitende wandu wawe wa polisi wende watsambazi yabo mtsija mdori fanani sana na mashirika ka erdarasa masekretari na makonti kamanzo mretari ma problem watukufu kana ukubali mratari ma problem na mkera vibu watukufu kamanzo mretari ma problemu kana ukubali wadzadza hatu ma problem wala nsina ukubali register ma problem yodo bwajawo itofanywa riwono ala tele le 30 sharanzo mwa haunuka erdarasari zitendeya watsobe ha polisi wende watsambaza ye umusabaka le 30 December yabanga manzo mrifananise na wandu kana rifane hama association esinda wabo watukufu singa rifanye uha Mwenyezi Mungu na risaidio wawade risaidie zirewe risaidie misihiri neze madrasa rifanye ha Mwenyezi Mungu embaberdo ushinda shandongo za utunga mastatui na makonti banki na ritawe rititarma problemu ya serikali ukufara komori wajowo na mapesa lor makonti wajoja waribloke wa mno mapesa menji wananga manzo mfanye kudeta wananga manzo mfanye jawo ya mapesa anu pianga jo ya rendeje mteritar ma problemu na makonti ya mapesa ya serikali komori wajowo na zemalizo watar ma problem ya serikali Faransa jo na zemalizo watar ma problem na ribake na mnayeno wanzo ya saidia volontaire bahi sasa timizile suala hilo nsuli repete haina mro erdarasa na ishe message na ribake kelinu ha Mwenyezi Mungu na mtume zirongordo saide na mnardo ushida retowa riwone video yuko zahenda bali ngariba hizo mndu riwone mndu anikwe mapesa riwone basi demba no ngoranzao haini mapesa rjuto riwone ko yahenda mambru fulani wato wa 2000 euro riwone ukayani kwa mwade basi mndu fulani watu wa mapesa fulani riwone kama treli zendo msirini basi ngabo ndikape wanzo abakiziwa riwone mapesa bwanikiwa basi hazatu narudu saidia wa komori risaidie ile taifa ni mamaskini no watabiha wo rifanyika Mwenyezi Mungu rahaka tuja ndongo za uritarma problem haukakar na ushindaze problemu hizo haukana ezatende zirisomesa ezijao mrokado jivuriza harimwa hanywa yapanganyile ritsenderi jivuriza harimwa hanywa zapanganyile na mastati mahu na makonti na maversema esindawa swamrabala mapesa ya oksijeni renderazilo fatuze na makonti na maversema na endawa narikeba Mungu yari kusudia rendeze njema ha Mwenyezi Mungu na mtume rifanyeze njema madama ngarifanyao karjazilo rifanyela pitali ritimizi ribahizo wade risadema na rifanyeni Mungu yari nika ikaizi jazaiho uwo Mungu de ujuo ikamungu ari kusuda hizo ngujojanizo shabaha rahamungu kajarnika hizo ritijiheze bamru ya jiheza hajuu yetsorema shehitwa bunzi na mwishiyendo ikamrungu anzo awone wandu kawala ngona association wala fanjao ikamjaoneza hunde Mwananyasi Ortega wadi Mwananyasi Ortega fanya jitihadi wafanya uzini tijinenda kuwasaidia yeo mwiso irendeje wandu waja wa mkaushia waheza hula wasisi hula warendeje tijije ari sekretari mapesa irengwa ihezo aja ani ili wato menye Mwananyao alafunga mwanzo sisi erdarasa mjamriheze jaumri sisi dasi sisi ariwa verse wa mapesa ya rengwa jerambilo ya hibwa jerambilo mapesa unjilo banki ya rengwa dasi sisi mjumriheze ja umuta regezo homlimani richililo ajauranga miziwa ashe naribake mbabinu watukufu nartsobaki nembabinu kabati mrujoja yari zingari ambenguri yomba hindu haukaino ile shirikali liregistre wane serikali ya Faransa hamba volontaire ya volontaire kabati mrujambe ngu yofundisa ero zabarindi haukayamba volontaire haina mrungu to volontaire ya shazendongo za masekretari na mabiro na mastatui na maverse izo abanga ndora jite harimwa mngala rijite harimwa hanywa yapanganyile shabanga sitranquil ye ulona ngujoto ye utsina basi karno poro ni serikali ruzisiwa yebala ze materiali zila ila rafanya volontaire wandu wajitole volontaire c'est bon karno paro tsinaritabishiwa yeba lazimali dazi zila volontaire wandu watowa risaidia mwad c'est fini alhamdulillah point est fini ihisa wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad watukufu wa islamu wakati usawhisa mjoni samiza minuti zihisa shanti na ujua nizie rahane jamnikani zila ndrongo na mwambia na basa deze group mfukare vitfe nimnika ni nedua ilirjo uzia basa ni mwambia tinahenda wakati mwinji ngamso David Fabas
bismillah ze grupu za mwando rimwambia ni ukana juziri mwambiani do wandu wadingo hamba Mwenyezi Mungu hazaya ngena mwana na Mwenyezi Mungu kajazaya ile dhambi hilo nganzumro yalitawe maana hilo nziro ikamnungu kazo Mwenyezi Mungu ndabu kahazaya radiri mwambiani yasa tena de mndu ikawo ngudo renga emrumshi wa hejirani au yerenga emrumme wa hejirani yefanya tabia nziro au kana homru fanya tabia mbine jirani iyo nziro rahana mndu mroaji mndu boko ngutabisho ye jirani timwambiani numero 3 timwambiani dahina mndu boko ngutabisho wa mzaya mbabahe na mzazahe hata wa mzaya washindiha wajusemi hono wa ombo Mungu ukana Mwenyezi Mungu mwana woyi harishindi mndu yomndu natrawe homru tabisha mzazahe hata wa uzaya wajusemi hono wa ombe Mungu ukana watamanike kwa jaza ya mndu yodo numero 3 numero 4 tambangizo 7 mondo vite fait wakati sawisa numero 4 yani ailun mustakbir mtume alayhi salatu wassalam ngurambiyo mndu masikini mje wiri mjusambua mdharau wandu na boye masikini mndu wonge hari hatwari Mwenyezi Mungu katwanza mmonenso wa kiyama na mbeze mnote ili njo humnikanedu ya bidiri someze ntuzeni leo tistehi zila ndongwa mzitimizi numero 4 tibayo tistehi nga mzitimizi numero 4 ailu mustakbir mndu masikini quelqu'un pauvre avec orgueil et madarau na udharau wangu yodo numero 4 na wakomori ngo wenji amjo nabia c'est vrai ou c'est pas vrai wakomori wakongu tso dharau mndu na balate kati na barongo ya mutsomona haujusize mbuwa hadharawo han na baloha wedo anza wangale hundu kwa tsina mbandongo wochona mndu mkomori ya udharau yewone tsihiru na baloha ozero wochona mndu masikini yajibu ya udharau yewone tsihindu ya usijini subhanallah ungo wenjo wakomori wa hizo mtume sallallahu abokana ailun mustakbir mndu masikini mjewiri mtu maskini mjewiri waundu walo wendu wakujusa zembuwa ngoto jona wa dharaule da hula hanyo yewonde bajololo hao yewonde bitejia jorendaje yewolando viola yewola na balo hao subhanallah wan maskini wajuko jibuwa na madhara hizo hiyo ndio grupu ya yane esheleni bezana David fe hiyo ngiyo wakomori wakofanya ndongo hizo awambilo hagashe yestu yasyo masikini wale wadisa masikini uruditanya do dhara wandu na urendaje uhagashi uonge hama do wandrika wangwa ni mrungu ngu warendo zenjema alafu badala ukaya ulibe njema ngu hukaushiyo ya urende nayi na uhuvumbua nayi wayatso ushinda ya huliba zenjema hatojo zamba sha kontrere uja wagashe zila nongo zihamba tuyagashe sabe dini tuyagashe wagashe humrende njema katuhulibazo shangorda ukaushaurende naye haumru haurende njema haraditse na jango hutsimbuliyo yehwambie katsinda mikuja joka jawo ekatsinda hajahagashe zila ndongo aizo yonde numero 4 bwa katusa uhisa vitfe mna example mtiti baze ndongo za rakauza mbazika nziro atashayitwa shandisoni hoza akango joze ndongo za mwiso mwema na ulawa ile kanziro shayitwa shirendeje ilini kalime mbabishe hitwa njo humnika ni edua yabidiri someze ntihuzino basa nimnikene dua yo basa vitfer jozia mwanzo ni kalime shayitwa ranzingeni mnikeni edua mtweshela mnandongo wa he gashe hiyo bofu ibanu gasheje ani gashe ishi faransa ni tuyagashela yani sele ile ni kalmes tu yasonjo mnikanedwa basi tuyagashe yani hurende mndu njema uruduja ngo tumtsimbuli nabo wakomori ngo wenji sabarizo sibona wenji wakomori wo huranda njema wadaja wadu tsimbulia hambia kabala tija hauhumrende njema humrende maisha hardaja ukaushi haurende adui hadurende na bala wende wamrenda hindu wamsaidia hardaja ukaushi urende adui yani yani subhanallah yani yongio example mtiti ile shayitwa shijo utulia ambaye bani mnikene dua wakati yoze ndongoze ndaronje ni mwambie ni maudu inshallah wazimane malaiko wane ewa ze trois choses amjumwambia nizo maudu ze trois choses ni mwambie ni maudu na wala malaika wane wala shamtotimize kati rizie alafu ze trois maudu ni malaika wala inshallah amtotimizinu ili njo humnikane dua basa rizie yo kama example bofu ili ntulia babisha yitwa example ani mbaba huwana ni mbaba na mzazi umoto shababi ya lola mbaba huwana na mzazi huwana ladis lafu mbaba huwana ende hazini ende hafanye mbeza menage unde marziki halala fanye mba security ende unde marziki halemewa ngoju mrale mewa ishi uno letenga
mrale meweshi uno hata mrajoda honi mrambia mzaza ho wana example yani mrambia mzaza ho wana uka nzo unifanyile mba massage bano ni massage lele dingo mengo ni masemba bile dingo batile mewo hazini na unyama bahimzaza ho wana hakubali unalisema hafanya amuru na pleziri hambia ula mbaba ho wana msobosheri njeni ule kazimba bile dingo enda renge mba mafura na mba mata le wadisao bahimbaba ho wana lala hembaba la halala bahimzaza ho wana fanye pleziri halekeza harenge mba mata ila nemba mafura nemba indi naumba kremu haja ngummasele dingo yamlekeze mbaba ho wana boyaleme ho hazini ule mbaba ho wana ngutsolekeze zo pleziri le dingo hatwandi sotowa misili klasiki ya harufu zinunkawo na irahana majoi ya wola ya huyo hambwa tuyagashe bofa hayo laila tuyagashe iyo sawa na ino masikini utina hindu ujibu tuyagashe la situ yasu iyo sawa na mru wa mrenda njema ya tuuziliva ya tuuzishukuria sharada ka uharende haadui tuyagashe la situ yasu tuyagashe hawakananga yaturende njeba mtsambabo ile njo double ke bombo na bombo ile njo urenda njema zinji sheka mtsorenda je unika ushorenda dui yawoye bonds na double yaka bombo kushukuria na jo double yebo yaka bombo wajola yanjizi bomkana baraka wajo urenge mizo na jo usaidia zinji shanga mtsorenda njema ujika hizo abo iyo mrambilo katu yagashe umri yagashe situation au kawala mzaza huwa nafanya mba pleasure yaye mzaza huwa na ambanzo mbaba huwa na njeni uhandilie le mengo le dingo arengeba mafura hajangu mfanyule pleasure wale mbaba huwa na ngutofanyule pleasure handilwa le dingo walemewa handi soto wa misili classic baba hai enso jamu falo pleasure no handile le dingo ngoto nta misili klasiko hanyonyi unlise misili klasiki la hawla la quwwata illa billah abu gash abu sikundu aje wempara bomzaza hoa ujaba roha wanjo jodo ntineza misili klasiki zawe roha abu gash sitias abu umenye tiagashe wemwambia usikundu aje amesiri wanashitawala ngwa juzi repondera bofu c'est vrai kwela unra wanashongora bofu c'est vrai usikundu aje kamba nzoni mahandili dingo ndame wande wanlise gashela wanlise gashe wanje nifanyile ndio tutele plaisir jodun tulaye hizo habari zile udun lise gashe hoi rap mbata ndio hizo ya kwambia tu ya gashe watukufu ilirjo humnikane dua yabidi irido isoma basa satima mbiani hulo kana ketutaha yani mndu ya gashe zenrongo abasanga rituwa dua ilini mwambia nusi kurujwa kufanya ye swala ya ho wafu hatu inshallah taala izawe swala ya ho wafu ngejuka ya ndi samedi ijao ukabo sarjoke samedi uwenje kwa naenda hazini wasa kwa naenda likoli watoto kwende likoli abo sarjeli uke samedi jao na rijulize ili njo humnikane dua rjodo mbaze nsuzini abo satimnikaneza he dua bo wakati usauhisa na rifanye ye samedi jao haina mro na partager video ya tejemu yabo ye samedi ijao insha Allah taala ikao ye mercredi yabo ngarjo de samedi jao ye samedi jao leo maudu lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi ye samedi jao rihansi usiku speciali riswalie o wafuwa hatu homalahoni yenia dototie nia uswali salat almayyit alghaib simpaka utashiarabu dototie nia ni siswali swala ya maiti kwa wasifano uswali salat almayyit alghaib Allahu akbar ngam repete tena ya samedi jao kaitsina rekando botas rekando bomtsana rekando bomaharib rekando bolaisha haina mndu ya shinde ya tawaze ya swalie owafu ngardodo arifanye jamaa mndu mmeya tende mndu mshako dingoni no wana wako dingoni ngejukir haizo mriatenie uswali salat almayyit alghaib yani umratie ni ngari swali yao ze mayiti za hatu watioba wahafa ratuhenda rawaswalia timpaka uteshiarabu so tiashingazija sinzuani shimaore nisiswalia maiti zatu tiashingazija nisiswalia maiti zatu wafa karashinda raendara waswalia watu wafarmwe yaharimwe period ye corona. Allahu akbar ikasamba Allahu akbar usome suratul Fatiha
wandise bismillahir rahmanir rahim usome alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin. Ikautimiza suratul Fatiha wambe Allahu akbar deuxième fois Allahu akbar ikosamba ila après ujane ila Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Après ujane takbiria ya raru Allahu akbar. Après uombele wa fudua Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ikango jua dua inji toisoma wa afi wa mfanhum ikakutujua tuhamba Allahumma ighfir lahum warhamhum. Bas ikawa usijua dua nyingi utosoma Mungu au Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wakrim nuzula. Kusijua dua nyingi tsohamba Allahumma ighfir lahum warhamhum Allahumma ighfir lahum warhamhum Allahumma ighfir lahum. Bas après waambe Allahu akbar tena yani après Allahu akbar ya quatrième ujombele dua no waislamu wote pia Allahumma ighfir lana wa li jami' mautana wa maut almuslimin uombe dua ya khair. Après ure salam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aizo yabongo jojana zitakbiri ngizo ne Allahu akbar ya handa usome Fatiha Allahu akbar ya bili la ilaha kujana tahiyatu Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad Allahu albandabu Allahu akbar ya raru uombele dua owafu babujo ushinda Allahu akbar yani ujombele dua Mwenyezi Mungu akurehemu dayo na Waislamu. Après ure salam bas ya muhimi kutu sujudi kutu ruku yamruka sujudi wala mruka ruku be usihima tu usofanya Allahu akbar usome bismillah alhamdulillah Allahu akbar tena Allahumma salli Muhammad utimizi Allahu akbar tena uombele maiti dua Allahu akbar ujombele dua ure salamu bas kusinyama kutunyama kuturukube usihimatu utojodo jusemi hono basi kabati mushkila ekakuda jusemi hono kabati problem shenjema tolo jusemi hono utimiza hizo irijaili ukana ndi samedi inshallah taala haina mrajulizoda honi rifanye swala yoso ntipia ribesheye uwandu hafa harimo muda unwahe corona wantipia riwaswalie swala hiyo yedua yabidi rudo isoma zenzi huzinu haku dedu wa mtume sallallahu alaihi wasallam yahamba Allahumma ballighna Ramadan. Mwenyezi Mungu yaliwasilishe mwezi mtukufu wa Ramadhan. Haukame ngoni mwandu wa kula hasara de kamrunge na mo hati Ramadhan ngiyo karibu mraja hafu harate zila maghfira zahi Ramadhan harate ye Lailatul Qadri yohambo mru harate chance mru yarate bahati de kamru haye wana mo hata Ramadhan ngiyo karibu mraja hafu. Haizo yedua bidi mrado isoma hakuza ntuzinu Mwenyezi Mungu yahuwasilishe na mo mnono mwezi wa Ramadhan. يدو ينري رنجي حكو ورجوده حمد اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. نيزم غورني كذا بركة زهم mwezi wa Rajab na Shaaban uriwasilisha mwezi wa Ramadhan hasa ndio dua hii Allahumma ballighna Ramadan. Namrange dua hiyo ni wakati mradi soma Allahumma ballighna Ramadan zinsi huzinupi ya mradi soma Mwenyezi Mungu uriwasilisha mwezi wa Ramadhani wanono na sante njema. Mwenyezi Mungu uriwasilisha mwezi wa Ramadhani wanono na sante njema. Edua yona rirenge bwa tukufu bazen tuzinu ze mauti zo kazinji ze mauti ngizo zinji surtout les mauti za ghafla zensi huzinu siwishi ya mauti zinji na maiti zinji yoyo hambwa mahrum humrukana mo hati Ramadhani ngiyo karibu ya mauti jile mru na balo mwezi wa tarawih wa mwezi wa hema ghafira wa mwezi mrajo kaja samihuli madhambi mraja rohuri no mro mraja unduze rehma usanguo karibu aizo watukufu yedua yonarti ifanyile mzaha homa lahoni hatu wotasi honziani hatu hazini rudomba Allahumma ballighna Ramadan. Mwenyezi Mungu riwasilishe riwasilo mwezi wa Ramadhan rike hai rike wanon amrejezo dua Allahumma ballighna Ramadan. Ikakutujwe sharabu sodomba shingazija yedua yonardiomba hakuzen tuzini ili Mwenyezi Mungu arisikini yarivwerehe yariletize wa umuri yarenjezize yarinike bahati ilirike na muwanono riwasulo mwezi wa Ramadhan jerifunge tumunjema ya khair na baraka mjoni samiho wakati wende mwinji ibidi rifanye 2 heures de temps sharifanya 2 heures de temps et demi au kana wakawanjia ndongo za sabuhari za huswi erdarasa na kanzani mwambieni ukana karana ukubali rijite hari mwa piège desho yofikira njema shasir jose consequence karana ujua retujuhenda rijiti hari mwa problem
na ridungo bahanuriliyo banu rifanye namna rifanyao hata usiku mgajuri bulia zinroaji yumgude ujuo. Wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala nabi alayhi salatu wa salam. اللهم يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا ذا الفضل والإحسان يا ذا الجلال والإكرام. وتكفو تسيبارسا فيديو زينجي شراكر تزيونا ikarsa rijaye dati mwezi mbili le 2 au 3 marsi kutoka hadi saa hazi za mwezi wa marsi dabo njomtinianize video hizo za watoto maendikape watoto uhima ranzusi kuwazalwa yani kamra mrungulilo maskini ngabo watoto walonzuani inshallah taala Mwenyezi Mungu wasaidie mwezi huu watoto walonzuani ngabo watoto walomwali ngabo na walongazija shao wanrojo utendera ndise haswanga zija ndefundiwola yakausomesa dini yadonja ho mijini yesomesa mu mjini Mohoro ya paralize wedi mroha ndani rjo tendera ndise ngazija hari mwezi hazi za ho mwezi wa marsi ngazija yemruwa ndani rjo tendera ndise inshallah nefundi yakaudosomesa dini yenjo mijini yetu wa mawaidho ya remani AVC lazima fundi wori mbahizo mwezi wa marsi inshallah taala endea hunda unono no watoto wa ilie mzima mukazi mtiti ulomwade ni mnamwa na mtiti mumbeni ya paralize ngerangalo wasawa donga walonzuani ngasina watoto wa ili watiti walonzuani wa paralize walo handicapé rawonaze video ngarduzi tabanu ngo hali nziro watoto walonzuani wa paralize walo handicapé watoto waunda warjotendiri wandise inshallah taala na mototse na ulomwali uya ulomwade ngarjotendira liso watoto wao yemisihiri yehazia mwando rjotendiri fanye ya hemisihiri mwezi wa marsi ngarjotimizie dene ya hetere ne arudhi ya homji wa Hansimbo nzuani na mteje emu speciali risari wafikiane nugoyo na wafikiane ihazia mwando ya msihiri rjo ifanyo mwezi wa marsi insha Allah ngarjo utimizi ya mapesa ya hetere ya humsihiri ruwa hao Hansimbo insha Allah hauka umsihiringo wa wao ye arudhiri hulu ritowe nusu ya mapesa rinike mwenye tere valarishilia na 22,000 euro ritowa ye mwatie ya bongolindwa ni kwa 10,000 euro ilo wandu wa Hansimbo wake tranquili watulie wake bardan wa salama haizo ye misihiri rujoka hisaidia omwezi wa marsi imbandongo ya mwandurjo utendera ndise ngare jo utimizie dene ya he arudhi ya humsihiri ruwa hao nzuani Hansimbo riwone video wandu wa erdarasa wabalema pesa yao wayabehe Hansimbo umji wa sherehi wajibiwe riwone msihiringo wa wao ya arudhi kabati hatamba mushkila insha Allahu taala ikarifanya hiyo ngerangalie misihiri ya sate na risaidie shaiyo nde proje ya mwando harimwe misihiri dotendiri saidio mwezi wa marsi lazima msihiri wanzuani ula rifanye eza lazimu yao. Wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahumma ya muyassira kulla asir wa ya jabira kulla kasir wa ya sahiba kulla farid wa ya mu'nisa kulla wahid wa ya muqawiya kulla dhaif wa ya amana min kulli mukhif yassir lana kulla asir fataysiru al-asir alayka yasir ya man la yahtaju lil bayan wa tafsir hajatuna ilayka shay'un kathir wa anta alimun bina basir. Watukufu hautimizi garjuhuna na maudu harimu wa idarasa wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.